sugal ka sabal sa mbe aya nyina ere psikali me muna nga ka nyina nete attaque personnelle ke membe daya KM TV plebao ambe politi auma ambe jemuka kenele misi namba poko la grande voix du Mali ni oye Mali mabao nu bi kuma ka hakilaw di anga jamana awa kuma kan ambe olu bisimla ni plateau de sample ambe awfo akatana na do aka dongo do dana awa bi ay mami bisimla anga kene kan o tema wore o Issa Kawjim ale anka assemblée nationale ale nona bla kulu min be bi ni o ye organe législatif ya nga jamana kono awa ale o 4e vice président awa ale de be awa mi nga jamana kono mun be sharia uta jamana kono la awa olu de biya ko bara ko lawaliya bi Issa Kawjim mamba ko mako aka bisimla ale fana ACRT o président ba e plan ni antuma ba anche amba fo aka wuli ka dola aka lameli la délégué technique de la fo ala deli ala ka jamana kɔlɔsuma ala deli an ka woro masiri tabaw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na n'u su ni tile dɔw bɛ jori dɔw bɛ fatu kɛrɛnkɛrɛnnenya baara cɛjugu min kɛra kayi sira la jɛma mara la an bɛ o baara cɛjugu in kɔ an b'an ka danaya kurakura jamana faama n'o ye président de transition kan kɛcogo patriote Assimi Goïta n'an ka woro masiri tabaw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Ayisa jamana bɛ lafasa Bouko, nous faisons la et nous sommes vraiment solidaires des forces armées de sécurité et de défense. Nous avons la façade, nous avons passé la famille et nous avons dit le en tant que 4e vice-président. Mais comment le président du parti ACRT pour que de bon alors Issa Kawjim yananga do awa anka temu konnala ACRT abi cogo di biyala akakene wa me ala tan kala barkada mo me yireda mo dine la mo me yireda damela na politique la communication wajibi ni mo nyinga kan kuma e ni kuma na korobala ni mo kuma korobala ne akila politique bara e kono diminte nyedimi ACRT kulubaye kulu min fɔlɔ sigira jamana in kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ transition la fasa bɛɛ kɔni b'o dɔn siga tɛ mɔgɔ si la ACRT de fana ye kulu ye kulu min y'a ɲini k'a fɔ ko jamanadenw ka danaya da wagati min n'a ka gɛlɛn ka danaya da l'imperturbable patriote Assimi Goïta kan k'a fɔ an ka faamuya la ale bɛ se ka jamana in bɔ jɔnmaya ni kɔnɔsɔn kɔnɔ ACRT de fana kɛra parti ye min ko a bɛ hakilila min n'o ye transition ka kuncɛ hɛrɛ la ka sigi n'o hakilila ye la fasa n'o hakilila ye donc baaraw kɔnɔ maa caman bɛ yen politique baara la f'olu ma c'est des opportunistes voilà olu ye ɲɛmɔgɔw de ye donc ni fɛn o fɛn ka di u bɛ sigi o la bon olu an b'o faamu mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ta ye ŋaniya juguya ye parce que ni transition ɲɛna u ka hɛrɛ t'a la dɔw bɛ yen olu ka kɛlɛ bɛ faamu parce que ni baara taara tacogo min na min jamanadenw ka danaya bɛ jamana kuntigi kan olu tɛna a wa fanga sɔrɔ olu fana ka wulikajɔ kɔnɔ caman bi ta fɔ donc tous les coups sont permis mais bi n bɛ se ka min f'i ye an ye bureau sigi commune 4 la mɔgɔw bɔra o kalama ne yɛrɛ bɔra Faransi dimanche don taara bureau sigi sibiri min bɛna le 2 bureau bɛna sigi fana commune 5 ne yɛrɛ bɛna taa Abidjan ni Ala sɔnna ka taa tu tigɛ kɔfɛ kalo kura n'o ye ni Ala sɔnna mois de novembre ka taa Abidjan fana ni Ala sɔnna ka taa jamanaden minnu bɛ kuma ɲɔgɔnya ani ka ACRT ka hakilaw sabati yen fana n'o bɔra an bɛ tɛmɛ ka taa États-Unis donc ani fana labɛn caman bɛ ka sigi jamana fan caman mais ACRT ye taabolo kura de ta politique la o kɔrɔ ye k'a fɔ propagande ka bɔ a la parce que adamaden kodɔn dɔ ye bamananw ɲɔgɔnna ni i ma falikan ni bɛna fali gɛn na n'i ma falikan mɛn i bɛ se ka baara caman dɔn politique jamana in kɔnɔ a sigilen don fɛn saba kan nkalon namara ni janfa ani taɲini
an ko bi n'i ko i bɛ politiki kɔrɔ de ko ka jamana dɛmɛ a ka jɔ kuma bɛɛ k'i sen dɔ a la n'i yɛrɛ kun ye n'i ka nafolo n'i ka wagati n'i ka dɔnni o de y'a to a sɛrite ka solo ka ye fɛn min ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye engagement an tɛ wuli ka taa mɔgɔ si propaganda k'a fɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tapale kɛ ka sotaramaw ta ka na a ka wari d'u ma ka média yira kɔfɛ foyi tɛ an t'o la n'i sɔnna hakili la e yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan jama mana danaya da maa minnu kan sigida la duguw kɔnɔ jamanaw kɔnɔ olu de bɛ hakilila in na parce que hakilila in tɛ dɔwɛrɛ an ka faso an k'a dɛmɛ camancɛ fanga anw bolo chronogramme tɛ k'a fɔ kalo 18 jamana tun bɛ mara cogo jugu min na ka b'o la ka mara cogo ɲuman ta min ni jamanadenw b'u yɛrɛ a la a filanan ye min ye jamana ka dignité a ka segin a ma jamana ka souveraineté n'o ye a ka lakana ni jamanadenw ka lakana o ka segin jamana ka institution sɔrɔ n'o ye mara kɛcogo ka kɛ danaya kɔnɔ kalata kana laban kana kɛ wɔyɔ ni fangakari ye wa an k'o ye baara kuntagalajan de fo ma tubabukan na ko moyen long terme an ye parti sigi mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ o la n'a fɔ les forces acquises au changement wagati mana se an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka nin hakilila ninnu bɛ se ka fanga sɔrɔ ka se ka sabati parce que hakilila ninnu donbaga a n'a lafasabaga ni mɔgɔ min fana bi n'an ka hakilila k'a fɔ o dɛmɛni bɛ kɛ jamana de kama o ye président de transition ye hali n'ale bɛ jamana bɛɛ tɔgɔ la mais démocratie sariya ye min an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o ye opposition majorité mais camancɛ fanga est censé être pour tout le monde o de y'a to an k'o bi bɛɛ ka si min dɛmɛ parce que c'est un homme de rassemblement a ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ka jamana sigi awa taabolo ɲumanw kan min b'a to kojugu minnu y'a sɔrɔ ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ o tɛ baara nɔgɔ ye donc o baara hukumu kɔnɔ fo dɔw de ka sɔn o hakilila lafasa gere kura bɔ tɛ bɔ o ye kɔ o kuma minnu bɛ fɔ palopalokan minnu bɛ fɔ an b'o faamu parce que o fana b'a la n'i ye mɔgɔw ye kule la i kɔ c'est que i b'u ɲɛ an bɛ ala deli ala k'an bila o ni halisa tiɲɛ kan ni jamana jɔ baara ye. awa honorable bi na n'i ye an ka jamana lajɛ awa fɛnba damadɔw bɛ yen fɔlɔ an bɛ don o kɔnɔ ni o ye a ma mɛn an ka jamana premier ministre tun t'an bɛ jɛnka kelenya tɔnba olu ka lajɛ ba 76nan la n'o ye docteur Choguel Kutala Mayiga a ye taama min kɛ ka taa a ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kɔrɔfɔ caman fɔ yala i ye kɔrɔfɔ ninnu mɛn wa n'i y'a mɛn e yɛrɛ ka hakili jagabɔ ye mun y'a ka kuma na. bon ne ye kɔrɔfɔw mɛn a yɛrɛ taara avion min kɔnɔ ne n'a bɛɛ tun bɛ avion kelen kɔnɔ hali n'an taga yɔrɔ tɛ kelen ye parce que an bɛɛ bɔra alamisa su de ka kunda faransi kan ale tɛmɛna ka taa États-Unis ne bɛnna faransi mais n bɛ min f'i ye mɔgɔ caman n'i kumana an bɛ maliyɛnw bonya jamana in ye kodɔn jamana ye jamanaba don kodɔnbagaw ni kodɔnnaw ka hakɛ to an ka nin jamana in wagati laban kodɔn ni faamuya koronna mɔgɔw kɛra komi i n'a fɔ réseaux sociaux hakilila a ka teli cogo min o ye de ka kunnafoni sɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɛn min bɛ teliya ka f'i ye ko i b'o ta ten ni teliya i b'a ɲini k'a dɔn an sera yan cogo di nin ko in ye mun ye a bɛ laban mun o de y'a to fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaya ye ko dɔ ye anw ka jamana in kɔnɔ tuma dɔ la mɔgɔw hakili la n'i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw k'a ye karisa tɔgɔ fɔ a b'a kɔnturu la hasidi dɔw bɛ kuma jugu fɔ réseau commentaire jugu fɔ u b'i fani u b'i bani bon an bɛ o kun jamana kama mais mɔgɔ caman bɛ kule la bi u t'a dɔn u bɛ kule la kun min na n y'a f'i ye n ko limɔgɔya mana don ko o ko la nafa bɛ dɔgɔya docteur Choguel Kutala Mayiga komi i y'a fɔ cogo min premier ministre don mais a ka kɛ premier ministre ye ni président de transition l'imperturbable patriote Assimi Goïta tun ma jamana minɛ ka bɔ bandaw ni mɔgɔkɔrɔbaw ma hali tɛ se ka kɛ premier ministre ye Choguel y'a fɔ tan Choguel y'a kɛ tan Choguel bɛ se na ni président de transition tun ma ko in tile ale tun tɛ ka kɛ o yan'a ka k'a ye a tun bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na transition ko in a kɛra ye a kuma mun b'a da ani hakilila mun b'a la a n'a bɛ ka taa sira min fɛ ani laɲini min b'a la a man ɲɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ nin jɔyɔrɔ ma kɛ n yɛrɛ ye e bɛ président fɛ i t'a ka premier ministre fɛ non ten tɛ o camancɛ fanga tɛ majorité ni opposition ko ye o fo mɔgɔw k'o faamu ni majorité ko don président n'a ka gouvernement a n'a ka député bɛɛ u bɛ président de lafasa
mais an t'o la o bɛɛ nana da dɔ de fɛ i b'a faamu fo mɔgɔw ko de faamu jamana ko mɔgɔ ko tɛ tɔn ko tɛ parti ko tɛ surtout tuma min ni jamana bɛ lahalaya la lahara min n'a bɛ fɔ farati wagati bɛɛ b'a dɔn diɲɛ de bɛ mara kɛ o diɲɛ in fana o bakuruba kuma fɔ ko communauté internationale wala kan mais communauté internationale kɔrɔ ye mun jamana duuru dɔrɔn de don tɔw bɛɛ ye branches de ye i bɛ connecté dɔ de b'a faamu jamana duuru minnu ye se sɔrɔ diɲɛ ka deuxième guerre mondiale la olu de bɛ diɲɛ dantigɛ n'u y'a bila yɔrɔ min a tɛ wuli ka bɔ yen ala t'a kɛ o jamana duuru o ye Russie ye fɔlɔ Union soviétique de o binnen a bɛ Russie de ka bolo kan États-Unis, Chine, France et Angleterre, Dieu béni. Ni olu ma sɔn fɛn o fɛn ma o tɛ kɛ. Bon ni diɲɛ bɛ olu bolo olu ma sɔn fɛn o fɛn ma o tɛ kɛ. Anw ka jamana tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ. Se kɛra anw na, anw binna. Mais mun y'anw bi? Mun ye se kɛ anw na? Mun y'a to diɲɛ anw ye wele bila diɲɛ ma ko diɲɛ ka na anw dɛmɛ k'an dɛsɛra? O kɔrɔ yɛrɛ ma. Bon yan'o ka na. An tun bɛ lahala jumɛn mun y'an dogo n nalen anw yɛrɛ tiɲɛni jumɛn s'an ka jamana ma ne hakili la ni mɔgɔw b'a fɛ k'o faamu n t'a dɔn ni émission in ka jan dɔɔnin 60 pour que k'a faamu ko min bɛ sen na k'a fɔ an b'an ka jamana fɛ an bɛ indépendance fɛ an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye o ka di maliyɛn bɛɛ ye o les maliens veulent toujours que Mali ka to an bolo an t'a sago b'an yɛrɛ la min kɛra an b'o kɛ min kɛra an b'o fɔ mais jija ni cɛsiri ni faso kanu de b'o sabati ye rien n'est acquis définitivement mun y'a to jamana tilara aw la an yɛrɛ ka jamana min ka cogo jugu an yɛrɛ bamananw ko yanni ka i biyɔrɔ jalaki talo yɔrɔ en 1960 Modibo Keyita ye laɲini dɔw kɛ fédération tiɲɛnen ye a nana terrain de la maliyɛn bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ a nana a ye faransi gɛn pour ka kan min bɛ Kati yan ka bɔ yen ka bɔ Kidal ka bɔ Tessalit Mali armée ka créé avec général Soumaré 20 janvier fête de l'armée o de ye faransi gɛn don ka bɔ Mali la Modibo y'o kɛ 1960 Mali y'o tɛgɛrɛ fɔ 62 Modibo kelen wajibiyara pression ka coopération accord militaire défensif avec la France il y a mɔgɔ min gɛn 1960 Modibo ok ne bɛ ka min fɔ ne bɛ ko in dɔn o de y'a to ka propos ninnu tɛ ne tɛ Modibo fɔlɔ de ye accord signé ni faransi ye accord militaire en 1960 ale y'u gɛn 60 de ye accord signé a ye taa gafe lajɛ mun de y'a wajibiya k'a kɛ mais n tɛ na dɔn o bɛɛ la i yɛrɛ ye ɲininkɛla taa ɲini kɛ o Modibo de y'a fɔ a kuma sɔrɔ indépendance bɛ ta tuma min n'i y'a mɛn CFA comptoir français de don jamana minnu y'a ɲini ka bɔ faransi ka wari kɔnɔ k'u b'u yɛrɛ ka wari dilan u yɛrɛ Modibo b'a la Laginɛ b'a la o Modibo y'o kɛ Mali ye jagokɛ jamana de ye tunkarakɛ jamana don fɛn ɲini jamana don kɛra ni société d'état ye Mali wari faransi ye gɛrɛndɛ sigi a kan wari in tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si n'i bɔra Mali kɔnɔ ko papier bon ni devise t'i bolo i y'i yɛrɛ ka wari ta i yɛrɛ devise t'i bolo i bɛ fɔɔnɔ de o Modibo kelen tilara ka wajibiya ka fɔ min ma accord monétaire avec la France pour que CFA ka se ka jate Mali wari ka se ka jate wari min bɛ converti parce que c'était pas une monnaie convertie donc o gɛrɛndɛ kɛra sababu ye a reculé la tugun fanga nana durci 66 ale yɛrɛ fɛn minnu y'a sigi fanga la a y'a bɛɛ ci ka bɔ yen 68 Musa Tarawele fanga la Maliyɛnw ye kalo saba kɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la Musa Modibo binni wala dɔn bɛ kɛ tɛgɛrɛ de fɔ tellement tɔɔrɔ la u ɲanina u denw na pourtant bɛɛ bɛ ka kule ni Modibo a ye ɲumanw kɛ a ye laɲini ɲumanw kɛ mais o y'a t'an kɔnɔ a yɛrɛ ye fili dɔw kɛ jɔn t'an kɔnɔ mais minnu bɛ se a la kɛ o jɔn faransi kɛ mɔgɔ min y'i mara san 100 ka n'i ka jamana minɛ ka kan wajibi kan ka kalan wajibi kan ka système wajibi kan bɛ se ka i yɛrɛ bɔ o bolo ten wa donc il faut ka ko sukari ka ne bɛna Léo n'i ye ne lamɛn dɔrɔn i b'a bɛɛ faamu o kɛra Musa Tarawele nana ale ka fanga taara wagati gɛlɛnw na n'a bɛ fɔ sécheresse ale ye fɛɛrɛw kɛ a n'u bɛnna a y'a sɔrɔ rebelle mun kɛra 63
Touareg ko la lu o ɲɛmɔgɔw bila ani faransi bɛnna ko caman na a y'i to la ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ faramali la ka don sefa la musa de y'an bɔ faramali la k'an don sefa la o sefa fana kɔlɔlɔ kɛra min ye an ka wari tilara fila ye k'a tilancɛ tigɛ sefa jamana bɛɛ bilara an ye c'était le prix à payer à accepter à ne pas accepter parce que sefa nafa ye min ye hali ni dɛsɛra k'i ka baarakɛlaw sɔrɔ i bɛ juru ta i m'o ka système kɔnɔ k'i ka baarakɛlaw sɔrɔ i m'a ye n'i donna sefa la i tɛ se ka dɛsɛ k'i ka baarakɛlaw sɔrɔ o juru bɛ don i la o fana dagalen don mais ne t'a fɔ a ka ɲi a man ɲi mais o sefa in yɛrɛ bɛɛ bɛ jamana seegin min na o fana nujuru bɛ faransi de bolo n'o ye trésor français faransi Ouagadougou o de b'a gérer o de b'a garanti diɲɛ kɔnɔ ka jurubaw don a la bon n m'a fɔ a ka ɲi mais a bɛ ten de ne m'a kɛ ten mais a bɛ ten de i kuma faamu o sefa yɛrɛ fana masse monétaire n'i y'a sara da kɛmɛ sarada la min ta fanga ka bon n'a bɛɛ ye o ye Côte d'Ivoire min bɛ tugu a la o ye Sénégal Mali tun bɛ sabanan na Mali binna Mali bɔra sabanan na naaninan ko yɛrɛ duti b'o la parce que bɛnɛ ninnu bɛɛ tɛmɛna foroba nafolo min n'an bɛ jala n'o ye sefa n'a fɔ ko masse monétaire bon pour que an ka se ka juru sɔrɔ diɲɛ fɛ n'an y'an ka budget bolo da san kɔnɔ k'an bɛ nin dun a wari t'an bolo programmation dɔ provision dɔrɔn de don ni nin donna douane na nin donna impôt la nin sɔrɔla sanu tigɛ kɔnɔ o de bɛ ka baarakɛlaw sara ka nin kɛ bon min b'o jɛ miliyari hakɛ min b'o jɛ a fɔ de ma ko aide budgétaire faransi de fana b'o di donc faransi b'an dɛmɛ ka n ka san musaka dafa jamana mɔgɔw kan ka don nafolo o ye san o san ye donc o b'a yɛrɛ ko majɛ bɛ k'an ka sɔrɔ ayi o kɔni o dɔnnen don bɛɛ b'o dɔn ministre des finances b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn Choguel b'o dɔn a bɛ yɛrɛsago kuma de la n bɛ n'ale pour que min bɛ Sénégal fa o fana bɛ yen min ka jugu a bɛɛ ye ale Choguel min bɛ kuma caman na accord de défense min n'i bɛ k'a y'a si ale tun bɛ k'a kɔ a ma kuma mais ministre de la défense tun tɛ e ka namɛ sa mais a tun bɛ gouvernement na n'i bɛ ko la n'i ma sɔn ne b'a la bi ko a tɛ se ne tɛ se n tɛ la ne tun bɛ se ka n da de o ka fɔ Asimi ka premier ministre de don o de ye jamana in juru an kana kɛ tɔngɔnɔ ye quoi a tɛ kami an tɛ tɔngɔ c'est à dire que i b'o faamu quoi o ale kun b'o la accord min n'a b'a la ko a kɛra tan a bɔra tan ko faransi bɔra avion kɔnɔ k'i tunun a don tan a bɔra tan o accord in bɛ signé don min ale de tun ye IBK ka ministre de communication porte-parole du gouvernement k'a fɔ accord ka ɲi o lasebaga tun y'ale de ye Choguel binnen ka bɔ tuma min na IBK kɔ Choguel sɔrɔla ka livre bɔ ko accord man ɲi k'a bɛ jamana ci bi o Choguel kelen b'a la ko accord nin ko k'o kɛ kɛcogo ɲuman na min ye kodɔn hakilima intelligence ye bɛɛ bɔra cɛ kelen da maintenant problème ye min ye jamana nana yɛrɛ sɔrɔ transition kɛlɛ min kɔnɔ là où je vais répondre à votre question o Choguel taara a ye discours fɔ vraiment nin diyara maliyɛn u bɛɛ bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ mais ne bɛ ɲininka M5 kɛlɛ la o kɔni ni mɔgɔ fɔlɔ bɔra ka se mɔgɔw ma k'an ka bɔ ka IBK gɛn o ne ale tɛ o ne de c'est pas vrai an farala ɲɔgɔn kan ko ka IBK gɛn jama bɔra ni kumakan min ye n'i seginna kumakan kan bi k'u ka taa IBK nafolo ta parce que opinion ye fɛn dɔ ye min b'a dusukun na tɔɔrɔ min b'a kan n'i y'o fɔ a bɛ sɔn mais opinion bɛ da i la ka tigɛ la na tuma min na n'i y'o laɲini sɔrɔ est ce que opinion ye jamanadenw ye min ɲini fɛ i sera k'o kɛ wa n'i sera k'a kɛ danaya bɛ sabati n'i ma se n'u y'a dɔn i bɛ k'a kɛ de nka i dɛsɛlen don o kan k'i dɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko c'est à dire que patriotisme fasoden ɲumanya fasoden min bɛ sɔn kɔngɔ ma minɔgɔ ma kɔngɔ ma sɛgɛn ma jamana kama s'il faut ka sa jamana kama o de b'a dɔn mun ye ka sɔn pression ma maliyɛn tɛ sɔn pression ma dɛ an y'a ATT yan bɛɛ sa nɔfɛ ATT bɛ bi don min hali wulu ma bɔ ATT nɔfɛ ala ka ɲuman o kuma faamu maliyɛn bɛ tugu kɔ de n'i bɛ se ka fɛn d'a ma i bɛ fanga la i bɛ se ko la a nata b'i kan a bɛ kule i nɔfɛ don min na an b'a fɔ Asimi ka kɛ jamana ka peuple ko s'il lit la solution cɛ si ma sɔn ka kuma fɔ mais bi bɛɛ ko Asimi o ye maliyɛn taabolo ye parce que maliyɛn fanba kɛra opportuniste conviction de dɔgɔya donc pour vous dire que Choguel taara kuma min fɔ maliyɛn bɛɛ sɔnn'o ma ka fɔ faransi ni diɲɛ b'an ka jamana kɔnɔ san 8
an ka lakana ma sabati a bɛ ka juguya ka taa fɛ an dɛsɛra olu ka sɔrɔsiw bɛɛ u ka marifaw u ka fɛn bɛɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an man ka sɔn o ma o tiɲɛ de ye o maliyɛn bɛɛ ale y'a n'ale mun fɔ bɛɛ b'o dɔn mais bɛɛ tɛ se ka taa bɔ ka taa kuma jamana tɔgɔ la donc kuma in ka di mɔgɔw dusukun ye parce que o tɔɔrɔ de b'an kan n'i bɛ kuma i bɛ solution kuma de min bɛ ko dilan n'i ye kuma fɔ kuma min b'i exposé ka sɔrɔ solution t'a la fo e yɛrɛ non Choguel kumana Choguel ye nin fɔ Choguel nin kɔni vraiment a ɲɛna mais et après Choguel nana haya ma se yan mɔgɔ ma fara e bɛ ka bɔ ko discours min kɛra Choguel fɛ non c'est ko a ti dilanni kɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ parce que i b'a dɔn n bɛna min f'i ye ne ye jagokɛla n bɛ jago o politique jago ye diplomatie jamana 5 min bɛ diɲɛ ma yanni ka taa kɛnɛ kan n'i taara fɛn min bamananw ko n'i y'i den i tɛ bi den min ka dɔn kɛ ko n'i barila ka ye dɔn na i bɛ se ka mun kɛ ko bi ni mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ mara diɲɛ i ye fɛn dɔ de labɛn ka f'u ma façade c'est pas contraire ale taara kuma yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kuma mais a tɛ foyi yɛlɛma mais ni kuma banna jamana 5 de bɛ kuma in analyser min ka di u b'a ta min man di u b'a ban o jamana 5 yanni ka taa kɛnɛ kuma kan i b'i ka avion ta ka taa Faransi ka taa Russie ka taa États-Unis ka taa Angleterre ka taa Chine ka fɔ aw nana an bara parce que olu de ye a signé olu de conseil de sécurité la ka MINUSMA bila yɔrɔ Faransi b'a la États-Unis b'a la Chine b'a la Russie b'a la bɛɛ b'a la ka taa s'u ma bɔ aw bɛ y'an bara a bɛ k'an dɛmɛ an bɛna taa Nations Unies na nin gɛlɛya b'an kan san 8 aw ko k'an ka taa élection na anw dun tɛ se ka taa élection na an ka jamana bagan bɛɛ minɛnen don an na an ka jamana la tɛ se ka ye sɛnɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ nɔɔni na a y'an dɛmɛ fɔlɔ jamana ka lakana an bɛ taa élection na hali n'a bɛ se k'an dɛmɛ ni janvier ta an bɛ taa élection na problème t'a la n'i y'o jamana 5 lamɛn ka bɛɛ lamɛn hakilila dɔ bɛ se ka k'u la u b'a fɔ anw tun b'a faamu tan u b'a fɔ bon an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ ou bien an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ n'i y'u bɛɛ lamɛn n'u ko ɲɛti i bɛ sɔrɔ ka n'o compte rendu kɛ peuple yanni ne ka taa Nations Unies na ne taara ni jamana 5 in bɛ kuma ɲɔgɔn ya u ye min fɔ o ye nin sisan peuple aw ko di ni peuple ye min fɔ peuple ka ci de peuple ka ci mais e yɛrɛ ka wuli parce que i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ Faransi y'an tɔɔrɔ Faransi y'an tɔɔrɔ e dun b'a dɔn fɛn wɛrɛ b'aw ni Faransi cɛ min ye sɛbɛnkan ye ni bɛnkan don n'a sɛbɛn e tɛ se k'a yɛlɛma mais n b'a dɔn politicien u b'a fɛ k'a yɛrɛ de kɔrɔta k'a yɛrɛ yanga k'a essayer ka a yɛrɛ bila sanfɛ ka Asimi bila duguma. donc il faut k'a fɔ ko discours ni Choguel de siran di a ma k'a sankɔrɔta. non mais ale de tɔgɔ tɛ ka fɔ wa Choguel ye min fɔ a ɲɛna jama taara Choguel jama taara jamana kunbɛn yan parce que n'a tun nana. dɔw bɛ ka jamana de ka ci. non ci tɛ sa ci ye kɔrɔ ye mun ye ci nafa tɛ yan n'i ye mɔgɔ ci ko juru bɛ n kan na taa n ka jurumantigi bara a ka juru in wuli ka bɔ n kan i taara ka taa fɔ e ye juru min don a la nin tɛ juru ɲɛnama ye y'an lamara de ye sonyɛ bɛɛ b'a ye sonyɛni kɛ mais juru kɔni b'e kan na e nana bɛɛ ko k'i ye tiɲɛ fɔ mais juru ma se ka sara est ce que i ye ci ɲɛna mais n'i taara mɔgɔw n'u sigira ka kuma dibi la aw bɛnna ko bon d'accord an sɔnna mais an b'a fɛ ka kɛ tan nin kɛcogo in na kuma min bɔr'i la i t'o fɔ i b'i mago de dilan hakilima b'a mago de dilan a tɛ kuma mun kɛ n'i ye kuma ba fɔ ka sɔrɔ solution t'i bolo o ye kuma lankolon de ye parce que ale ye min fɔ solution t'a bolo n bɛna misaliya d'i ma Kadhafi delila k'a fɔ nin kɛnɛ kelen in na ka t'u défier u ka charte yɛrɛ minɛ k'a fara ko nkalon don mun bɔra la taara ka jamana bɛɛ ci ka tila k'a faga k'a humilier parce que a tor'u humilier k'u ka charte fara diɲɛ in kan adamaden ko dɔn de ye mɔgɔ yɛrɛ dɔn ani ko dilan ye mais ka taa o kɛ ka tila ka na ka vidéoman sara ka jamana wari bɔ ka sotaramaw wele Choguel nana Choguel ye tiɲɛ fɔ Choguel kumana c'est pour que sini a ka fɔ jamana wari Choguel bɛ nin kɛ ni jamana wari t'a bɔ nin mais est-ce que Choguel bɛ mɔgɔ mobiliser fɛn kalama million 50 de bɛ di Choguel ma kalo kan Choguel dépasse la dɔrɔn b'o la i bɛ Choguel dɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan sa ne ye Choguel dɔn c'est un démagogue c'est un populiste c'est un opportuniste c'est un manipulateur il est très riche a ka kɛ mais jamana jɔla tɛ c'est politique kɛlɛ de la politique dugudugu ni politique min b'a to ale bɛ ye a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a tɛ ka ko dilan Choguel ka t'i yɛrɛ don Modibo Keyita fini don na o Choguel ye Musa Tarawele ka mɔgɔ de jɔn ye Modibo bi Musa tɛ yan o bi n'i y'o ye Modibo Keyita fini kabini ala ye Choguel da o de la ka ni fini sugu ye Choguel la kabini ala y'a da o ye nana c'était l'opportunité bon komi jamana in kɔnɔ mɔgɔw baw ka hakɛ to mɔgɔw tɛ ko ye yɔrɔ jan n bɛ min f'i ye kalo 3 a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ nin a tɛ se o c'est une opportunité
avec Assimi de Tchouron. Oui, mais est-ce que Choguel le secrétaire on a discours que Kassoro un Assimi ici qui a une barre en non, c'est un truc à cours de réforme. Est-ce que vous avez vérifié ça? Ni moi, ta jamana bébé. Dynamo, c'est mes jamana kola. Politique mo, c'est mes jamana kola. Nous yɛrɛ kɛlɛ kɛ ko IBK gɛn anw sen bɛ jamana ko la ne bɛ yan bi mun ye ne se yan est ce que mɔgɔ bɛ se ka sɔsɔli kɛ ne nali CNT la k'a fɔ nin dɔrɔn nin taara ten i bɛ se k'o fɔ i bɛ se k'o fɔ ne ye kɛlɛ daminɛ Assimi ɲɛ nin na anw de bɔra publiquement ko ka IBK ka gɛn ka bɔ fanga la n'a tɛ se k'a signé ka jamanadenw wele a légitimité c'est la lutte du M5 mɔgɔw cogoyaw ka ca yan dɛ. Donc, sort là, ne m'a sorti. Choguel qu'on l'aime ou pas, il faudrait qu'elle ait. Mais il faut que quelqu'un me dise que Choguel peut apporter. Parce qu'il y a une info. Donc, il y a une bande de motards qui Choguel peut mettre une info transition montagne. Choguel peut mettre une info Assimi montagne. Mettre une info sur la montagne. Tout le monde Assimi coin là ben qui a quel damana coin. On a tout Choguel c'est la gagne. Parce que si ça, M5 a quelle là, Malien bébora. Politique mɔgɔw bɔra syndicat bɔra diinɛ mɔgɔw bɔra surasiw yɛrɛ bɔra parce que surasiw de ye IBK dagaw bɔra donc tout le monde M5 fɛn fɛn IBK kɛ a bɛ M5 a ko maintenant aw minnu bɛ yen nɔ n'aw ko aw niyɔrɔ ma d'aw ma o tuma n ye primature d'aw ma olu ye Choguel d'a ma diyagoya ye Assimi kan ka Choguel to yen hakilina mun b'a la laɲini mun b'a la n'a k'o ka ɲi k'o lajɛ premier ministre ka baara ye k'a lajɛ parce que a ye Choguel bɛ ka min fɔ ne b'a dɔn politicien a bɛ ka fɔ ko Assimi de y'ale bila la. Au cours de n'a nana que comment il nana que Tchouron fait non avec Assimi de Tchido parce que tout le monde au ah oui pourquoi Assimi a blâmé ah man allait gata kulba c'est dans quel état Assimi de Tchila comme là on commence à bonner diga kan ah oui non on te faut mais il faut le kololo be akapuma ina kololo ba la ke oui oui kololo est mi ni i bolo be mo mi da ni afalini ki bolo ta da kono wala ba ni bolo ma kin na be tigɛ ne ni fɛn minnu fɔ bi aw bɛ se ka bɔ i la ka fɔ an tɛ CFA la an bɛ se yan bi an bɛ se yan e kana kɛ tan an bɛ se yan ɲininkali bɛ yen kelen a filanan ye min ye club de Paris de bɛ juru don anw na projet fɛn fɛn bɛ ni banque mondiale ni ye fɛn min b'a di a fɔ ma ko le club de Paris o bɛ Faransi de minnu bɛ na n'u b'a fɛ k'i financer i ka projet la n'olu bɛ sigi ka kuma ni Faransi sɔnna Faransi b'a signé k'a bila ka taa fonds monétaire ni banque parce que CFA clé de Faransi ne m'a fɔ a ka ɲi dɛ mais CFA Faransi de b'a garantir ni Faransi ko sini ko CFA tɛ foyi a bɛ kɛ wari bugu y'an bolo yan. alors maintenant oui donc o ye filanan ye sabanan ye min ye conseil de sécurité la ni décision fɛn fɛn ko a bɛ ta ni Faransi ko ɲɛ ta tɛ kɛ. Mali tɔgɔ la wa. Mali tɔgɔ la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fɛn o fɛn bɛ Faransi ka kan fɔ. O danaya n'o kɔlɔlɔ a n'o bonya o bɛ Faransi de bolo fɛn fɛn bɛ angilɛkan fɔ o bɛ Américains ni Angleterre de bolo fɛn fɛn ka surun Russiw ni Russie ta o bɛ Russie de bolo fɛn fɛn ka surun Chinois ka zone développée o b'olu de bolo donc olu b'u ka zone de défend diɲɛ tilalen de don diɲɛ bɛ komi n'a fɔ sugu de don a tilara ni jamana duuru ni ɲɔgɔn cɛ bon e y'a ye n bɛna misaliya di ma Américains wulila don min ka bɔ Afghanistan mɔgɔ mɔgɔ tugulen don Amérique a bɛɛ ma taa wa jɔn tora yen bɛɛ y'i yɛrɛ cɛ bon bi n'anw ma Faransi koron an n'u ka bɛn ko la u k'u ka politique yɛlɛma ni Faransi ko bon on n'est pas d'accord mɔgɔw ko non u tɛ se ka taa u ka intérêt bɛ yan karamɔgɔkɛ diɲɛ intérêt ko de ye Maliyɛn mana wuli k'a bɛ visa ɲini a bɛɛ sujuru bi visa ɲini na yɔrɔ min na yɔrɔ fila de don Faransi ani Amérique a bɛ ko bɛɛ kɛ pour que a ka visa sɔrɔ ka taa ale Choguel yɛrɛ min bɛ Cuba la n'a donna Air France de kɔnɔ ka taa ka segin Air France kelen kɔnɔ livre min b'a bolo n'a y'a kɛ ani Senghare mais n'a taara livre dilan Faransi Choguel kuma min b'a nɔfɛ wariko la ko colonie de voyage nga a colonie de voyage kun bɛ taa Canada de a ye Choguel ɲininka ko mun b'a bolo Canada Choguel ka sabali sa mun bɛ yen a y'a ɲininka e yɛrɛ bɛ se ka limɛ mun na nga k'a ɲininka ne tɛ attaque personnelle kɛ mais n bɛ dan yan ka sabali kana yiri kan k'a bɛ sɔrɔ kɛ cogo lui il est de bonne foi. Alors, mais Anani ni Assimi ye ɲɔgɔn ye. Mais au diagoya ça, il est premier ministre, chef du gouvernement. Diagoya na Assimi ye ɲɔgɔn ye. Ça c'est obligatoire. C'est comme ne bɛ yan nɔ CNT la. Ni taara CNT ka ci yan, ni nana diagoya n bɛ taa contrat ni kɛ diagoya. Mais bi e yɛrɛ bolo, Mali bɛ se ka bɔ Faransi bolo cogo di? Mali tɛ Faransi bolo sa. Mali tɛ Faransi bolo. Mun na? An ka problème y'an yɛrɛ de ye. N'i y'o fɔ a bɛ dig'a la. Non, non mais écoutez-moi. Bɛɛ b'a fɔ ko
a kɛra ta bɔra ta jamana wari min dunna yan nɔ programmation militaire la France de y'a dɔn i bɛ ka de b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka minɛ nin est ce que France ka mɔgɔ minɛ n'o dɔn i yɛrɛ ka nafolo ko k'a kɛ ka jamana lakani sera k'o dun e bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ya ko avion coulé au sol ici programmation militaire ka société min bɛ feere 800 k'o feere 1000 o France nɔ yan donc minnu bɛ ka minɛ o minɛni ka kama minnu bɛ ka minɛ mais n'i ye jamana kunun k'a na fɔlɔ ah c'est clair élection minnu bɛ kɛ yan ni namara bɛ bɔ a la fagali bɛ bɔ a la kalon bɛ bɔ a la k'a diyagoya karaba k'a di président min sigilen bɛ aw depuis Mali kɛra Mali ye jɔnni yan nɔ k'a kɛra président k'o kɔfɛ ko élection kɛra k'a batira a tɛ yen o namara min bɛ kɛ o fana ye France nɔ ne m'a fɔ France bɛ France défendre yɔrɔ dɔw bɛ yen an tɛ sɔn o ma ka n'i sigi an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ on n'est pas dedans mais n'i bɛ kɛlɛ kɛ politique kɛlɛ i bi pression min kɛ fɔ pression raisonnable obliger la communauté internationale à changer de politique dans notre pays. Ok, on a un mercenaire. Il va s'arrêter. Il descendra à sa mère. Mercenaire, c'est un mot ici. Allah te tient. Ah, donc, on va faire Mali na territoire de l'État. Non, territoire avec non, avec un diamant de Tchessa. Moi, mon problème, c'est que. Donc, tu es Wagner quoi? Non, ne bon, tu es Wagner là, ça. Ne veux pas mieux faire. Russie, Chine, Turquie, Yougoslavie, même si Israël, non, mais c'est comme moi, Surasiya coopération mon kana an dɛmɛ formation na marifa ci la jugu kɛlɛli la anw kan ka so bɛɛ ma pour que an ka jamana ka kisi an kana to dɔrɔn faransi ka sansara kɔnɔ je suis d'accord pour ça 100% mais ka problème déplacé ne t'o de la mais problème déplacé le ka t'i sigi Nations Unies na diɲɛ bɛ mun bolo ka taa kuma fɔ kuma mun i b'a da solution t'i bolo e ka jurumantigi mɔgɔ min ka juru bɛ e la a bɛ si la jamana mun korilen dɔrɔn bɛɛ y'a ka ciden ne taara sigi ka taa kuma fɔ o ma jama la mɔgɔ ko mun ye kuma tiɲɛ a fɔ cogo mun y'a ɲɛ a fɔ cogo mɔgɔ bilasira ni mɔgɔ hakililaɲini t'o fɔ jama la ni Choguel tun kɛra cɛ ye ka t'i ɲɛ jɔ Macron na ka taa fɔ a ye bon yan'an bɛ fɛ ka taa Nations Unies na anw ka position ye nin ye a ye nin ɲɛnabɔ ou bien an bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ ye ka t'o kelen kɛ Russiw bara ka t'o kɛ Chinois bara ka t'o kɛ Américains bara ka sɔrɔ ka taa Nations Unies na k'a fɔ ne ye nin jamana fɛn fɛn filɛ n taara kun fɔ u ye min fɔ o ye nin walahi mɔgɔ fɔlɔ min tun bɛ aéroport la ka taa kun bɛ ne ye. e tun bɔra kuma o de fɔlɔ kɛ. mais a b'a dɔn a bɛ cogo de o an ye M5 kɛ an ye min kɛ a b'a dɔn INTM o CSDM o Dineton o Baro o chambre de commerce an taara bɛɛ bara ka taa f'u bɛɛ ye dugulenw dugutigiw ka fɔ jamana maracogo man ɲi a ye kuma IBK fɛ. Pour que si nous n'avons pas de choses, c'est qu'on va on a tout le monde. Et ni mo ke fi wila dro ki ga ire ga muru ke tay kati joga ti yer ko fo e be ga be di hotel mo ta jige atla ga sigina e tara avion na France ga e sigina avion na France ga e tara hay dugum na avion do be ma se ga Choguel de bana na sara ga wor du mata jiye ko fe na ye che aka wo be che ba Mon Gélard de Vini Choguel Tchewa. Gélard Tchewa, ça pas un problème, mais c'est comme si vous me disiez que c'est Gélard mon mari. On a eu un voyage, non, enfin, moi, aucun problème, donc, Baréoua, le gars, on a déjà appris. Mais bien sûr, moi, aucun problème, ni jamana ko na na bi fonction mi no de betati bibe mo bibe ga to foto mi joro mi no de o joro ne ba fara no no joro me ka ke ka ni ba ti de tuma mi ni ka famu ala tente ba ni ga kuma tigi fe ne ma ni famu o ko fe ni na daga ne ya soro ka fo tiere la e tuma fa bi blara sira min bi ko ne botu yo ba famu mais ni mo ko ku be ba tiema ku bi manipuler ni ta jamana ko kana sonde parce que les hommes passent le peuple demeure le ministère dans mais jamana be to donc histoire be tariku be min fait ka sa jora joro mina ana e kuma mun fo tiers la wati tiers da o de horonya a ne de tun jora ni joro na mais tiers la peuple ga ya fama ne min go fi o de horonya mais ne ba do ni ala sona be na yene min fo de parce que c'est pas de la passion mo ni ibe femin do waraba warade abe tumo misiba abe warado ay ni denta na ba Choguel be France do wala be France do min bisila domina o te fuwaria ye ka fere ni yere mais ka na jamana do hakli chwe
parce que solution t'i bolo n y'a f'i ye Modibo tile la min kɛra n y'o f'i ye bon bi aw lafilen don ka tɛmɛ o wagati kan anw bi anw ka jamana yɛrɛ haya an ka kuma an sago t'a la mais an y'a ye depuis Assimi nana yɛlɛma dɔ don n'o la parce que u bɛ na ka na ale ɲininka ka taa ministre Sadio ɲininka ka tila k'a fɔ an bɛ to yan o bɛɛ ye parce que ko dɔ bɛ ka kɛ o mais o ko in kunkolo tɛ ale ye o Choguel o kunkolo ye Assimi de ye parce que Assimi de sɔnna ka ni risquer ka bandaw bɔ yen ka mɔtariwariw bɔ yen ka na ni taabolo kura ye o taabolo kura de y'a to bi anw bɛ se ka taa jɔ diɲɛ ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ diɲɛ ye donc n'an bɛ se k'o kɛ o tiɲɛ fɔtɔ de an b'an mago de dilan mais tiɲɛ min bɛ Choguel kɔrɔta kalon kan n'a bɛ tila ka